Shalom, Shalom, Merry Christmas. selamat Hari Natal. Jesus is born in this world Tuhan Yesus lahir di dunia ini to bring the joy. untuk membawa sukacita. So the joy is not in the celebration but in the birth of Jesus. Jadi sukacitanya bukan di perayaannya tapi justru di kelahiran Tuhan Yesus. So before we start, shall we pray? Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray Bahkan hari ini kami berdoa, that let your presence come down. biarlah hadirat-Mu tercurah. Touch your people, Father. Jamah umat-Mu ini. Lord, you sent Jesus as a Tuhan, gift. Bapa, Engkau telah mengirim Tuhan Yesus sebagai suatu karunia dan hadiah. Jesus gave himself as a gift. Dan Tuhan Yesus juga memberi dirinya sebagai hadiah. And today we come to you to celebrate the gift. Dan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk merayakan karunia dan pemberian yang telah Kau And we give berikan. ourselves to you as a gift. Dan kami pun memberikan diri kami sebagai persembahan Because kepadamu. Karena you are God. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. We thank you, we praise you for Jesus. Kami mengucap syukur dan memuji-Mu atas kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Even as we continue this service. Dan saat kami melanjutkan acara Natal ini, Lord, be with us and everyone. Tuhan biarlah Kau menyertai setiap And orang. we commit all the program in your hands. Dan kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus, oh Lord, we pray. oh Tuhan kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. Once again, a blessed Merry Christmas. Sekali lagi, kami ucapkan selamat Hari Natal yang penuh berkat. Hallelujah. Haleluya. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan dari Panti Asuhan Pondok Raja Wali. Now we are going to see the performance of Panti Asuhan Pondok Raja Wali Orphanage House of Eagles. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King. Born is the King. Born is
jingle bell, that's a jingle bell, that's a jingle bell time. You better look out, you better not cry, you better not cry, I'm telling you what. Santa's coming to town, Santa's coming to town, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming. Now, brother and sister, we are going to have praise and worship before we get into the Christmas message from Pastor Roy. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pujian dan penyembahan sebelum kita masuk ke dalam pesan Natal oleh pendeta Pastor Fiji Aron. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night our dear Savior born. Long lay the world in sin and error pining, till His appear and the soul fill His world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder spring a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till His appear and the soul fill His world. A thrill
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great, and all will see how great is our God. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Dr. P.J. Roy. Now we are going to have Christmas message from Dr. V.J.R. Roy. Shalom. Shalom. Happy Christmas to everyone. Selamat Hari Natal untuk semua. This is not an ordinary day because this is the birthday of one of the triune God. Hari ini bukan hari kelahiran biasa, tetapi hari kelahiran dari salah satu dari Allah Tritunggal. Jesus, he sacrificed everything, his glory and his position and all the security and everything, and he came to the world. Tuhan Yesus telah mengorbankan segala sesuatu, posisinya, kemuliaannya untuk turun ke dunia. Here in the Bible it tells, Di sini di Alkitab dikatakan, what did Jesus do? apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Many times we talk about salvation. Banyak kali kita bicarakan masalah keselamatan. It's good. Bagus. We talk about healing, Kita bicara tentang miracles, kesembuhan, power mujizat, of kuasa God, Tuhan, and every dan single thing. segala hal. But Tetapi we need to understand. kita perlu mengerti, There is something else Jesus started teaching. ada hal lain yang Tuhan Yesus mulai ajarkan. In Matthew chapter 4 and verse 17, Dalam Matius 4 ayat 17, from that time, dikatakan sejak waktu Jesus itulah began to preach. Tuhan Yesus memberitakan. So Jesus began to preach, okay? Jadi Tuhan Yesus mulai memberitakan. So this is the first thing he did while preaching. Ini ada hal tertentu yang ia bicarakan. What did he preach? Apa yang dibicarakan waktu itu? Repent, Bertobatlah, for the kingdom of heaven is at hand. sebab kerajaan surga sudah dekat. So Jesus is talking about salvation, Jadi Tuhan Yesus bicara mengenai keselamatan. but Tetapi salvation for what? keselamatan untuk apa? For the kingdom of God is at hand, is close by. Untuk kerajaan surga yang sudah dekat. So your salvation Jadi keselamatanmu is what important. adalah sesuatu yang penting. But
Tapi The salvation is there even before Jesus was there. keselamatan itu sebenarnya udah ada di sana bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir. What happens? Apa yang kemudian terjadi? David did sin. Daud berdosa. Moses did sin. Aaron did Musa sin. berdosa, Harun berdosa. But they all go to heaven. Tapi mereka tetap masuk surga. So what is the difference Jesus is making? Jadi apa perbedaannya dengan kedatangan Tuhan So Yesus? here, Nah di sini The Bible tells- Alkitab mengatakan Jesus preached, Tuhan repent, Yesus memberitakan for the kingdom of heaven is bertobatlah at hand. sebab kerajaan surga sudah dekat. Hallelujah. Haleluya. So Jesus is talking about the kingdom of God. Jadi Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan We surga. forget about the kingdom of God, we talk about everything else. Banyak orang udah lupa tentang kerajaan surga dan bicarakan banyak hal. So Jesus said, Padahal Tuhan Yesus mengatakan, He come to preach only the kingdom of God. ia datang untuk memberitakan masalah kerajaan surga. Okay, because it's a Christmas service, Karena ini adalah pesan Natal, I don't want to preach a long preaching, long message or something. ya saya tidak akan bawakan hal-hal yang panjang yang lainnya. But I Tetapi just want to tell you something. saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Now let's see in Matthew chapter 6 and verse 10, Jesus Kita lihat dari Matius 6 ayat in the 10. prayer, He tells, Dalam doanya Tuhan Yesus Our mengatakan, Father who art in heaven, datanglah kerajaanmu, your kingdom come. Bapakku yang di surga, datanglah kerajaanmu. Hallelujah. Haleluya. So Jesus is not talking about anything else. Jadi Tuhan Yesus tidak bicara hal lain. He's telling the opening thing. Ia mengatakan Our Father di in pembukaan doa, Bapa kami yang ada di The surga. first thing, your kingdom come. Yang pertama dikatakan, datanglah kerajaanmu. We need to grasp, we need to understand something. Kita harus segera very important why menangkap Jesus sesuatu yang came. penting yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Many times we stop about salvation. Banyak kali orang hanya bicarakan masalah keselamatan. Or we talk about gospel, good. Bicarakan tentang Injil, memang Of bagus. course, I'm an evangelist. Ya tentu aja kita penginjil. And we talk about healing. Dan kita juga bicarakan masalah kesehatan, Of course. kesembuhan. I preach and minister for so many healings. Ya tentu, saya juga memberitakan banyak hal mengenai That's all kesembuhan. true. Itu betul. But Tapi Jesus is come to teach and to teach even the prayer about the kingdom of God. Tuhan Yesus datang diantaranya untuk mengajarkan tentang doa bahkan dalam doanya tentang kerajaan surga. In Mark 1:15, Dalam Markus 1 ayat Jesus said the 16 time is fulfilled. dikatakan bahwa waktunya sudah genap, The kingdom of God is at hand. So repent. kerajaan surga sudah dekat, jadi bertobatlah. Hallelujah. Haleluya. The kingdom of God is close by, so you repent. Kerajaan surga sudah dekat, jadi bertobatlah. This is about 2,000 years before. Ini dikatakan 2000 tahun yang lalu. Now, after 2,000 years, still many people, we don't preach about the kingdom of God. Sekarang udah 2000 tahun kemudian masih banyak orang yang belum membicarakan tentang kerajaan surga. We have to understand. Padahal kita harus mengerti, The kingdom of God is important. kerajaan surga itu sangat penting. If only for salvation, Jesus come only for salvation, Apabila Tuhan Yesus datang hanya untuk keselamatan, He don't need to come. sebenarnya kalau untuk keselamatan mungkin Tuhan Yesus nggak perlu banget untuk Because in datang. the Old Testament, people get saved by giving sacrifices. Karena di perjanjian lama kita lihat ada orang-orang yang diselamatkan dengan memberi korban keselamatan, korban persembahan keselamatan. But here is different. Tapi di sini berbeda. Jesus is talking, started his preaching, teaching his prayer all about kingdom of God. Tuhan Yesus mulai khotbahnya, bahkan doanya, semua tentang kerajaan surga. Hallelujah. Haleluya. So we need to study about the kingdom Jadi of God. kita perlu belajar tentang kerajaan surga ini. That is the reason Jesus came. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus datang. Hallelujah. Haleluya. The Bible tells, Alkitab seek mengatakan, the kingdom of God carilah kerajaan and surga all the things shall be added unto you. dan semua kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. So anything you want, the first thing is you have to seek the kingdom of God. Jadi apabila kau mau ini mau itu, pertama-tama cari dulu kerajaan surga. Many times what do? Banyak kali apa yang dilakukan People orang? looking for blessing. Orang-orang blessing, cari yang blessing. lain-lain dulu, berkat ini, berkat Oh, itu. healing. Kesembuhan ini, Of kesembuhan course, itu. we all need all those things. Ya tentu semua orang perlu hal itu. But the most important, the root is on Tapi- this, what? Kingdom of God. Akarnya yang terpenting justru di kerajaan surga. See, the Bible tells what? Nah, Alkitab bilang apa?
surely goodness and mercy shall follow me. Kebaikan, kemurahan akan mengikuti kita. Not running before you and you keep running behind it and trying to catch it. Bukan justru kita yang kejar-kejar itu, dia yang mengikuti kita. The Bible tells, Alkitab mengatakan, surely goodness and mercy shall follow me. kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. But what do we preach? What do we tell? Tapi banyak orang katakan What do you apa, think? khotbahkan apa dan pikirkan apa. The sorrow and everything is behind you. The victory and the blessing is before you. Ya dikatakan duka cita, kesusahan ada di belakangmu dan kemenangan ada di depanmu. You have to understand. Kita harus If we mengerti, seek the kingdom of God kalau kita mencari kerajaan and its surga righteousness, dan and kebenarannya, all the things shall be added to you. maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Hallelujah. Haleluya. So you have to understand, for everything the key is the kingdom of Jadi God. kita harus mengerti untuk segala sesuatu yang kita inginkan, kuncinya adalah cari kerajaan surga. Hallelujah. Haleluya. Now Jesus teach how to preach Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana tentang berdoa. in Matthew 10 and verse berkhotbah. 7. Dalam Matius 10 ayat 7. As you go and preach, the kingdom of heaven is at hand, and heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out the devils. Freely you have received, and freely give. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. So Jesus is talking here, Jadi di sini Tuhan Yesus bicara, of course, about healing, ya deliverance, and everything. tentu tentang kesembuhan dan kelepasan. But he said, saying the kingdom of heaven is at hand. Tapi sebelum itu dikatakan kerajaan surga sudah dekat. Hallelujah. Haleluya. So before healing, Jadi sebelum kesembuhan before your terjadi, deliverance, sebelum pelepasan terjadi, before your transformation, sebelum terjadi transformasi dalam kehidupan kita, maybe now the corona, the recession, mungkin business problem, sekarang kita hadapi pandemi, corona, resesi, dan berbagai masalah. anything can be there. Apa aja bisa sedang terjadi dalam kehidupan kita. But the important thing is yang penting The adalah kingdom of God. kerajaan surga. Hallelujah. Haleluya. Today, Hari ini, Christmas is not just a birthday celebration, Natal bukan hanya sekedar perayaan kelahiran Tuhan. but it is something where the birthday of Jesus brought the kingdom of God much closer. Tetapi adalah sesuatu di mana kelahiran Tuhan Yesus membawa kerajaan surga semakin dekat. Hallelujah. The Haleluya. sins put us away from God. Dosa dijauhkan. But what happens? Tapi apa yang terjadi? The presence, the birth of Jesus. Hadirat kelahiran Tuhan. What happened? Apa yang terjadi? There is not only the power, Bukan hanya kuasanya, but the kingdom. tapi kerajaan. Hallelujah. Now, what are the signs of the kingdom of God? Nah, apakah tanda-tanda kerajaan surga? You see, in Luke chapter 7, 11 and 20, Dalam Lukas kita lihat, Luke 11 and 20, Lukas 11 ayat 20. Jesus said, if I deliver you from the demons, Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah that means the datang kingdom has come kepadamu. upon you. Artinya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Hallelujah. Itu tandanya apabila udah mengusir setan So dengan deliverance, kuasa if Allah. it has to happen, the kingdom of God has to come. Jadi apabila mengusir setan dengan kuasa Allah, tandanya kerajaan surga sudah Now, datang only padamu. one more thing I want to tell you. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Luke chapter 17 and verse 21. Lukas 17 ayat, They may come and tell you, the kingdom of God is there, here, everywhere. But I tell you, the kingdom of God is in you. dikatakan bahwa kerajaan surgamu ada di dalammu. Orang-orang mengatakan ada di sini dan di sana. Hallelujah. The Haleluya. kingdom of God is outside, but now the kingdom of God is in you. Tadinya kerajaan surga di luar, tapi sekarang kerajaan surga ada di dalammu. Hallelujah. Haleluya. We have the kingdom of God Kita inside us. punya kerajaan surga di dalam When kita. Jesus comes, He and the Father comes inside. Saat Tuhan Yesus datang, Ia bersama Allah Bapa datang ke dalam kita. And that is how Dan itulah we get the kingdom of God. caranya kita memperoleh kerajaan surga. Hallelujah. Haleluya. May God bless you. Kiranya Tuhan Let this memberkatimu. Christmas Biarlah hari Natal make you ini understand and bring you membuatmu close to mengerti dan God, membawamu dekat dengan Tuhan. close to the kingdom of God. Dekat kepada kerajaan And let the surga. kingdom inside you work from Dan inside biarlah you.
kerajaan di dalammu bekerja. Because in 1 Corinthians 4:20 it tells, Karena dalam 1 Korintus 4:20 dikatakan, the kingdom of God is not in word, but the kingdom of God kerajaan is in surga bukan power. dengan kata-kata, tapi dalam kuasa. Hallelujah. Haleluya. Merry Christmas. Selamat hari Natal. And let this Christmas Dan biarlah Natal ini bring in a real vision Memba- of Jesus. membawa misi yang sesungguhnya tentang kedatangan Tuhan Yesus. That is the kingdom of God. Yaitu kerajaan surga. Let the kingdom of God work with you wherever you go. Biarlah kerajaan surga bekerja bersamamu kemanapun kau pergi. Hallelujah. Haleluya. You need to understand. Kita perlu mengerti. For every believer, Untuk setiap orang the percaya, kingdom of God provides more than one angel in Psalm 91. kerajaan surga menyediakan lebih dari satu malaikat. Itu dikatakan di Mazmur 91. Hallelujah. Haleluya. So today, Jadi hari ini, let us hold to the kingdom of God mari kita pegang kerajaan surga. through Jesus, Melalui Tuhan Yesus. through the birth of Jesus. Melalui kelahiran Tuhan We get Yesus. not only blessing, Kita tidak hanya mendapatkan berkat, but the backing and the power of the kingdom of God. tetapi dukungan dan kuasa dari kerajaan surga. Let's pray. Mari kita bersatu dalam Father, doa. we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're Yesus. the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today, we pray for each and everyone who are watching here. Bahkan hari ini kami berdoa untuk setiap orang yang bersama-sama kami saat ini merayakan Natal. Lord, we Tuhan, pray kami that berdoa. let your kingdom come down and work on the lives. Biarlah kerajaan surga datang dan bekerja di dalam kehidupan mereka. Even on the prayer, you taught that the kingdom of God come. Bahkan dalam doamu, engkau mengatakan datanglah kerajaan surga. Your basic teaching is about the kingdom of God. Ajaranmu yang mendasar adalah tentang kerajaan surga. And you told us, seek the kingdom of God first and all the things shall be added unto you. Dan kau mengajarkan carilah dahulu kerajaan surga, maka semua yang lain akan ditambahkan. So we pray that, Lord, each and every one, Jadi kami berdoa untuk setiap orang. let them know and understand of the kingdom of God. Biarlah mereka mengerti dan tahu tentang mencari kerajaan And let the surga. kingdom support them in their business, in their job, in their life, in ministry, and everything. Dan biarlah kerajaan surga mendukung mereka dalam bisnis, dalam kehidupan, dan hal-hal lain. Especially as they enter into the 2021. Terutama saat mereka memasuki tahun 2021. Lord, let your kingdom come down Tuhan, biarlah kerajaanmu turun and atas bless mereka. them and be with them. Dan memberkati dan beserta dengan mereka. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus, we pray. kami berdoa. Amen. Amin, amin. Merry Christmas once again. Sekali lagi selamat hari Natal. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Let's receive the blessings Mari of kita God. terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let the Abraham, blessings of Isaac, berkat let Ishak, the blessings of Israel, berkat Israel, each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make his face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan yang baik dan umur Let panjang. God bless you and make you to be a channel of blessing. Kiranya Tuhan memberkatimu dan membuatmu menjadi saluran Let the berkat. love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa the kita di grace surga, and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, in the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh each Kudus, and every one of us, kiranya menyertai setiap and kita with all the saints of this world, dan menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amin, amin. God bless you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati.